Okay, so hello everyone. So for today, I'm going to discuss the function, user-defined function. So this program will help you to start or basis nyo sa pag-ubra sang inyong project sa inyong finals. So last time we tackled the different function. So, sa mga lates nga gina-insert ko nga mga function, so, subong ano ko siya, i-retackle. So, we have the append. So, what is append? So, si append is pwede kita maka-add to add a data or item in a list in a list. Next is we have the that pop, wherein this one is for to remove a data or item inside the list. Next, we have the strip. So what is strip? So si strip is siya na ang ga-remove sang mga white spaces. Remove white spaces. Okay? Like for example, misobra kita nga white spaces. So, ang space ba mo ni, misobra kita, siya na ang ga-work. Siya na ang ga-remove. See? Strip. Okay. So this time, we will focus in diff function. Okay. Default function. So first is we have to declare a names variable equal to square bracket, wherein dira masulod ang adon niya i-enter karon nga names. So wala siya sang sulod. So this is the list. So for example, butangan sa kanim, like for example, James, Hannah. Okay. Next is, kung gusto siya i-print, so let's say lang abin names. Okay. And, i-run na ang program. Okay. So, to run, okay, cross trust and continue. Again, i-run ko siya liwat. So, we will wait. Danay. Until, alright na siya. Python debugger. Okay. Okay, so we have Anna inside of a list. So as can you see, again, ayan, Anna. So for example, let's get the length of our list. So paano siya? So length and list. So pila ka bilog ang sulod sa aton nga list. So we have two because two names lang ang nakasulod, Anna and James.
So another one, let's say abing butanta birth to. Birth. Okay, birth. So to run the program again, so we have the 3 because kinbutangan ko siya sang birth. So to count down, 1, 2, 3. So we have 3 names inside variable names. Okay. So if we want to show the name of the 3 words nga na, let's call the variable names. Okay? And run the program. So we have the Anna, James, Anna, and Bert. Okay. Gets? So once the value is inside the square bracket, that is called list. Pero pag si value is nakasulod siya sa curly bracket, that is called dictionary. Okay. So let's next move on sa def function, which is the default function of Python. So first is let's add names. So we will add the a word and the variable name. And name colon names that append. So again, what is append? Append is adding and data or item inside the variable names. Ibutan natin siya sa square bracket or sa list. So, let's call the name. Name. Okay. Next, we will create a def function na remove. If for example, we are nagsala kita sa butangan name dira, so we can easily remove once may ara kita nga def remove. Wait lang. Next. So if not, okay, if not names, so for example, if not names, print the list is empty. So meaning, may ara kita nga condition. Pag wala ako no sang names, wala sulod ang aton nga names nga variable, so mabutang dira nga the list is empty. Okay? So, next is we have return. Meaning, mabalik siya dito sa add name. So, to explain it again, okay? So, si if not names, ari, i-check ka lang ni if may ara nga sulod ang aton nga variable nga names. Pero, kung wala siya sang sulod, ma-print or ma-show ang the list is empty. And basta ang si return, this one is ang function to stop the function using return. I-stop yun na mo kay wala man sulod para hindi siya sige-sige. Okay. Next is we have the function pagid another function dira or condition if index is
greater, less than, or index, greater than len means print. So, function invalid index. So, please enter a number between 1 and len names. And return. So, what is the explanation of this code? What is the explanation? So, ang explanation nila is, so, i-check niya if ang gin-enter ni user is valid. Ang index number nga gin-enter ni user, if valid bala. So, the valid range ang sang list naton is from 1 to number of names in the list. Kung ano ka haba ang name nga gina-enter nga una dito. Next is, if not valid, ma-print siya an error and exit the function. Okay. Next code is, mo bracket ta dira sa okay. Wait lang nga, lobat ako wala. Okay. Okay, next is, mo bracket ta sa remove. So, we have to remove remove equals name dot pop index -1. Then print remove from the list. Okay. So, it removes the name at the position index -1. Since, ang aton nga list start counting sa 0. So, ang index nun must start siya sa 1 mag-remove. So, the store, ang aton nga remove name in variable, ang ari bala nga variable nga ni, diri ni siya ma-store. So, stores the remove name in the variable remove. So, diri ni siya mag-store. And print ang muning nga sa line 15, i-print niya dayon ang kung ano ang name nga na delete. Okay? Next code is, we have the def view name.
So, this one naman is, i-check niya if the name list is empty. Dili na doon makita. Okay? So, if not names, print the list, the list is empty. Okay. Next is, butang tada sang else for I name in enumerate names starts 1. Print so if I names. Okay. So if the loop if the loop is not empty through all the names, ang sa enumerate niya ni ayo bala, again ha, if not empty, i-loops na tanan nga name. Okay? I-loop niya, kumaga, i-print niya tanan nga name kung hindi siya empty. So we have the enumerate names start sa 1. This one, i-display niya ang mga ngalan halin sa 1 hasta kung pila ka bilog ang gin-store naton nga name. Gets? Again. So pag hindi empty ang aton nga list, i-print niya tanan nga name nga naka-store dito sa aton nga variable names. Okay? So, muna ang function ni view names, ni def function names. Kag maghalin siya, i-enumerate niya i-enumerate niya ang name halin sa number 1. Next is we have next we have sa dili naman nga function niya, we have dapat ni diri naton ang ito nga infinite loop, ang looping pag naton dira. So mi ara katadang nga mga kumbaga kung sa website bala may buttons, may ara nga add name, remove name, view names, exit. So amon man na ang loop naton dira. Then kita mangayo sang kumbaga aton nga user interaction. Like for example, ma-enter si user 1 o si number 1 is add name. Si number 2, remove name. Mga muna. So, while, magamit kita ka while true, okay, dapat ako on true. Okay, while true, okay, let's check.
that define pylons. Okay. While true, then print one is add name. Wait lang. Because may mali ako sa akon nga indention. Oh, I see. So, ang banin niya kilala si Wild because si Wild is nubo na dapat. Okay. So, may indention kita diri sa sobrahan kita sa space. And next, we have. So, again, everyone. So, we create a while loop. So, para um, mag-ask kung ano gusto na, mag-ask kung ano gusto na niya ubrahon. Ma-add bala kita, ma-remove bala kita, ma-view kita bala, ma-exit. So, tawag nila is um, menu. Okay. So, next is nabutan ko isang remove name. Next, we have the view names. Ay, number 3, view names. Next, we have the 4, which means ang 4 is the exit. So next is we have to create a variable wherein dira sila magbutang sa ilang nga gusto pilion sa aton nga menu. Next is we have here back, butang na sa backspace. So gonna be choose an option 1, 2, 4. Wait lang, so spelling to. Option 1 to 4. And butangan na itong isang dot strip. Again, what is strip? This one is to remove any spaces before or after the input. So, for example, mabata nga white spaces gani, this is sobrahan sang space or kulang sobrang sang space or pag tawag basta that is kung nasobrahan sa sang space. Si strip dira ang bahala para mag-remove. So, si input, so anong purpose ni input? So, si input nga na, this one is dira mangangayo si program kung ano gusto mo nga obrahon sa program gani. For example, gusto mo mag-add, mag-remove, mag-view, or mag-exit. Next is we have syempre may condition dira. Kung gusto ni user na mag-add name, so butang ito nga if si user nag-choose sang 1, so mag-add kita sang name. Mangangkot kita sa anong gusto mo nga anong gusto mo nga ibutangan name. Enter ang name. Name to add. Next, tanga tondira is strip. So, strip man tagapon dira. Next one is
Ikaw. Next is, so, so diba, ang aton nga line 28, this one is to ask the user kung ano nga type of name niya ibutang. Next is, if the user types something, like for example, it adds the name in the list using add name. So, butang kita di nga, for example, if name, condition dira nga, if name, add name, for example, Abby, like, nagkambal lang sa nga add name, tapos wala man siya ka-type. So, may magwa nga no name, entered. Nambal ang program nga, wala man siyang gibutangan name. So, you have to add name para mag-go through ang program. So, add name, name. Or else, nambal siya nga, no, wala sang name, ang halimbawa sa inyo kay nga, wala sang name nga naka-entered. No name entered. Enter. Next is, next one is, so after mag-add sang name, meron nga print. Wait lang. Print. Current names. And view name. Okay. So after adding, ma-display niya or ma-update sa aton nga list once nga maka-add na siyang isang name. Next is, for example, pili si user sang 2. So, wala naman kita sang another um another choices or another choices naman. So, meaning, Elif, maagi na ka Elif dira, Elif, choice ni user is equal to 2. So, mabutang ta nga if na names, kung wala ka sa name, print, the list is empty. Empty. Next is, let's use the continue para mag-asa sa another question. So, again. So, sa dire, ang explanation dire, once yung pili ni user ang tool, tapos dire if ang name is, i-check niya if may ara nga name sa aton nga list. Pero is empty, ma-show gapon ang message ang ang message kay skip niya ang menu using that continue. That's why may continue tagapon. So meaning maas pa gid gapon sang kung ano gusto mo obrahon. Makabalik siya sa menu. Mabalik siya sa menu using continue statement. Okay? Next. So, print parent name. Next is, yan, ilagay nga, view name. So, magwa ka pa ng mga names sila. Index, str,
equal input, enter, enter a number to remove. So, tato ka, strip. Next. So, so sa dere, ari pa lang, i-display niya ang mga current names na nabili niya sa list. And next is, sa dere naman nga part nga code niya ni, this one is to remove, maas ang program kung ano nga number i-remove niya sa index naton. Next is, ma-add naman kita dira. So, try, try. So, this one naman, i-try natin i-convert ang input into integer. So, IDX, index equals int, index, str, except value error, print, please enter a valid integer, integer, and Singapore, we will continue the program. So it keep asking or going back to the menu. So if the user, like for example, if the user entered a letter or symbol na hindi number, ma-show ang error nga, ma-show ang error. Okay, error nga, please enter a valid number and goes back to the menu. Mabalik siya naman sa number 1, number 2, number 3, and number 4. And then, next is remove name, IDX. Sa IDX, yung po, atong this a variable nga ni, oh. This is your variable also. So, IDX, so print, current, names, and view the underscore names. So, this one, again, gina-call natin remove name function para i-delete naton ang selected name kung ano ba na gusto nga i-delete ni user. So, then it updates the list of name. Okay. So, after nga ma-delete niya, syempre, ma-update mo kung ano to ang mabilin nga pangalan. Let's create naman sang another option, which is the number 3. So, number 3 is view name. So, Ilias choice is equal to 3 print current names. And equal to 3 ang current view names. Next. So, simple lang din ang explanation diri. Ang explanation diri, gina-show niya na lang kung ano ang nakasulod sa variable names naton. Ano ba ito ang nabilin? Updated list.
Ano ang nabili dito sa name na variable? Okay. Last is Elif. Not the last, second to the last. Ito. This one is equal kung pili naman before, um, print, x, so meaning, existing the program. And break. Kasi break ang ba, this is our stopping point na. Pag may break na kita. So, ang last, siyempre, let's print, for example, invalid option. Please try again. Okay. So, again, gani, si break is your end of, si break is, represent niya the loop ends or the, it's stopping the program. Okay? And next is, we have the last, niya, itong is, this one, if the user something, type, other 1 to 4, bala, it shows an error and start the menu. So, meaning, mabal siya nga, invalid option, please search again. So, show ba po ng menu again, liwat. For example, butang ko 5, wala sa option ng 5, di ba? So, huni ang magwa ang else naton. Okay? Pero kung magpili sabi sa user sa 4, so, mambal ang program or ma-show ang program, ang output nila, existing the program. Stop na ang atong nga loop. Okay? So, to run again, wait lang, let me clear this terminal. Okay. So, for example, I say, I choose one. I'll add name, Greasy. So, we have a name, Greasy. So, another option. So, nagwa gapon ang aton nga menu. Or minuta. So, add number 1, add name pagid. Abby. Next is, let's say, ma-add pagid ka, okay. Let's say, add ka ng cat. So, we have invalid option. Please try again. Okay? So, dapat, choose ka lang sa mga option niya to. Okay, wait. Magkaguan ka. Next, let's say 1. Derivative lang si cat. So, we have si Lizna. Yes. Let's say, abi ma-remove ako. Number 2. So, enter number, i-remove ko si 2. Number 2, ako nga ano remove. Sino ang ma-remove dira? 1, 2, 3. So, tatlo ang lento dira. Ano ma-remove? It's either Abby or Cat or Chrissy. So, ang remove is Abby. Because nakabutang kita dito, dapat ma-start siya sa number 1. So, 1, 1, 2, 3. Indexing naman, we have 0, 0 Chrissy, 1 Abby, and 2 Kat. Then, nagbutang sa program na dapat ma-start yun siya sa number 1. Okay? Okay, next. Let's have view names, number 3. So, as can you see, kung maging limit sa kay ng Abby, so ang galing naman easy.
ako na lang si Chrissy and si Kat because ni-remove ito ng Abby sa reviews na to niya ginobra nga option. Yes. Let's say ma-add ako kanin. Ma-add ako sa hello. Okay. So ma-add naman siya diri. So to view the name, number 3, magwa lang diri ang hello. Okay. So, if hindi niyo gusto ang terminal niya pagpasunod, pwede na nga, let's say, gabi, kay gadikit ang menu, di ba? Although hindi siya gawa, um, kitaon. So, pwede man na nga, nga do, ano, nga, gadikit siya sa dito nga names. So, pwede man na nga, ang print, um, next is print. Welcome to my program. Okay. Okay, to run again. Okay, welcome to mini program. Welcome to my mini program. So, pwede na. Let's add another one. Okay, so this one. Welcome to my mini program. So, pwede man na, nga, let's just say, nga, ma-add man kita another. Kay, wala siya sa, like, may option na sa akin butang, but then, wala sa nagambal nga, select, in this, um, wait lang. Let's check. Okay. Let's, let's say that the feel free, choose the menu. Okay. So run. Okay. Wait lang ah. Let's run again the program. Okay. Okay. So we have the program now. So welcome to my mini program. Feel free to choose in the menu. 1, 2, 3, and 4. So first is we have to add name. Let's say Abby. So we have the Abby. Let's add another name. Let's say Bob. Let's say we'll add another name. Let's say one. Kathy. Let's say another is Jago. One. Jago. Okay. So next is we will um, remove a name. So I don't want
Abby. So, it's, ang bilhin naman is Bob, Cathy, Diego na lang ang bilhin. So, I want to view the name. I want to view the name. So, here, so this is the current names because we already removed Abby. So, next is, let's say Abby, um, I want to remove a name, but then I mistakenly input W. So it saying please enter a valid integer. Next is so puputang ko remove number two naman remove name. So for example, I just say 9. So it says nga here, Ambalya, invalid index, please enter a number between 1 and 3. So, that's it. Next naman, let's just say, mampal ko din nga, add name, add ko name, pero butang ko 7, mali. Okay. Why is that naging basa niya ang 8779? It's because the program is asking for a string. So the number will become string. Okay? So next is it will become string. It's because string na to means sa ginapangayo eh. So wala sa nag-error. So ginagawa na lang sa string. Next is I don't want the number. So it will remove the number na. So, I would say 4. So, no more number na 8779. So, only remain number is, remain names is Bob, Cathy, and Jago. So, I want to exit the program because it's already naman tapos ko naman add ang mga names na gusto ko. So, I'll select the number 4. So, as can you see, exit the program na siya dayon. Okay, existing the program. Pero for example, let's just say abing wala sa choices ang gin-enter ko. So let's say number 8. So the program will display nga invalid option and please try again. So hopefully you have learned today and thank you for watching. Oh, nag-watch naman. Thank you.